आयज कामार इतलो वर्कलोड आसलेलो, इतलो स्ट्रेस, इतले टेन्शन, डेडलायन्स, टार्गेट्स आनी बॉसा बरोबर आर्ग्युमेंट्सूय जाली. घरा पावता पावता म्हटल्यार सामकें जाम जालें. आतां अशें दिसता की कोणी तरी एनर्जी ओडून घेतल्या सारकी. अशें जर तुमकां दिसता जाल्यार तुमकां सॉल्ट वॉटर बाथ रिच्युअलची गरज आसा. सॉल्ट वॉटर बाथ कशें करपाचें आनी तितून कितें फायदो जाता. करपाचें कितें तर बकेटान उदक घेवपाचें आनी उदकान मूठभर मीठ घालपाचें आनी मीठ घालतासतना एक इंटेंशन दिवपाचें, सेयींग दॅट आपली जी सगळी नेगेटीव एनर्जी आसा ती क्लियर जावपाक जाय म्हणून. मिठाच्या उदकान न्हातासतना विज्युअलायज करपाचें की आपली सगळी नेगेटीव एनर्जी आसा ती क्लियर जाता म्हणून, सगळो स्ट्रेस आसा तो क्लियर जाता म्हणून. सॉल्ट किंवा मीठ जें आसा तें नेगेटीव एनर्जी ऑब्जर्व करता आनी आमचो जो एनर्जी फील्ड आसता जेका आमी ऑरा म्हणटा तो न्यूट्रलायज करपाक हेल्प करता. सो हो रिच्युअल करून तुमकां लायट फील जातलें, एनर्जेटीक दिसतलें आनी पॉझिटीव दिसतलें. दिस रेमेडी इज गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू. सो ट्राय दिस रेमेडी एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स. तुमकां जर असले सिंपल आनी इझी रेमेडीज लायक जाता जाल्यार म्हाका फॉलो करात. हांव नयन रेवडकर, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तू कन्सल्टंट, हेल्पिंग पीपल बिकम देअर बेस्ट वर्जन्स.